Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أحبابنا في الله, belajar tafaquh, ruwat majalis zikir, ruwat majlis-majlis talaqi daurah ilmiah di mana saja Anda berada, yang walaupun hanya dengan jumlah bilangan yang terhad, hanya dalam beberapa mungkin ratus, mungkin juga sampai kepada ribu, tapi dalam beberapa menit sebelum kita mulakan pengajian kita dengan kitab Tarikhul Khulafa, kita akan mencoba untuk menghitung hitungan waktu dalam tiap 5 menit kita dengan amalan-amalan tertentu yang insyaallah pada suatu waktu nanti dalam masa dekat ini, tiap kita setelah Isya kita akan sama-sama beramal, baik itu dengan salawat, dengan bacaan surah Al-Ikhlas, atau dengan istighfar, atau juga dengan amalan-amalan yang seumpamanya. Niat kita hanya dua: daf'ul balaya wal razaya wal masaib wal dhunub wal ma'asi wal atham, dan yang kedua tahsil ma huwa nafi'un lana ma fihi maslahatul islam wal muslimin. Jadi tiap malam dengan kita akan mengambil masa untuk sama-sama berzikir, dan tolong dikongsikan, share, sambung hingga sampai jumlah bilangan yang berzikir bersama kita, yang mungkin nanti akan kita mulakan pada waktu sahur, daripada 10 menjadi pada 100, menjadi pada 1000, 10.000, 100.000, sampai jumlah bilangan yang sebanyak-banyaknya, ya insyaallah daripada kumpulan yang sama-sama berzikir dengan kita, pasti akan ada kumpulan yang didengar zikir ratapan hati dan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sekarang menunjukkan pukul 9.36 menit. Oke. Kita mulai dengan bacaan salawat nariyah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, dalam 5 menit. Kira-kira dalam berapa kali kita dapat bertasbih, pakai yang tasbih masing-masing juga dengan hitungannya kita baca, tidak yang terlalu laju, tidak juga yang terlalu lambat, yang sederhana. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa istasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa istasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa istasqal ghamam biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Dalam 5 menit kita dapat dalam 11 kali. Okey, kita coba dengan Qul huwallahu ahad. Dalam 5 menit kita dapat dalam berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad wa lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dapat dalam 45 kali selama 5 menit. Catat. Jadi tadi selawat kamilah dalam 5 menit kita dapat 11 kali. Kulhu dalam 5 menit kita dapat dalam 45 kali. Kita pindah kepada bacaan surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dapat 25 kali Fatihah dalam 5 menit. Kulhu tadi kita dapat dalam 45 kali dalam 5 menit. Sementara salawat kamilah dapat dalam 11 kali. Fatihah kita dapat dalam 25 kali dalam 5 menit. Fatihah khasiatnya dibaca sebanyak 41 kali untuk niat apa saja, tapi dibacanya sebelum kita melaksanakan fardu subuh. Lepas azan subuh, sebelum azan dikumandangkan, qomat dikumandangkan, kita dapat membacanya dalam 41 kali. Kita nak coba saja. Oke, kita mulai kembali dengan doa
Nabiullah Yunus alaihissalam. Menit yang ke 52. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita dapat 100 kali dalam 5 menit. Jadi kalau kita nak membaca dalam 1000 kali, maknanya waktu yang kita perlukan kira-kira dalam 50 menit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tadi 100 kali dapat kita baca dalam 5 menit. Kita baca Allah salawat syifa, bukan salawat Nuril Anwar, yaitu dibaca 100 kali untuk bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita baca dalam 5 menit, kira-kira dapat berapa kali yang terakhir. Nanti insyaallah kita akan adakan zikir bersama, istighfar. Jadi tapi pada masa yang sama, supaya raketan atau talian antara satu sama lain ini akan menjadi kuat, akan menjadi perkasa, yang akan jadi tatapan pandangan Allah Jalla Jalaluh, yang sehingga dari jauh ke jauh pasti dan pasti doa mendoakan itu diijabah oleh Allah Jalla Jalaluh pada saat dengan kita sama-sama berdoa, yang walaupun bukan dalam bentuk doa, dalam bentuk seperti hadis yang diriwayatkan, man syaghalahu dzikri an mas'alati, sehingga sampai dia tidak punya peluang waktu untuk meminta dan memohon. Yang kita mohon kepada Allah hanya 2 saja, selamat di dunia, selamat di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, terelak daripada segala malapetaka, daripada segala membebankan dan juga menyusahkan dunia dan akhirat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa tiryakil adyam miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ali athar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa tiryakil adyam miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ali athar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa tiryakil adyam miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ali athar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa tiryakil adyam miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala athar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa tiryakil adyam miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala athar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa tiryakil adyam miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala athar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa tiryakil adyam طيب باليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وضاله. اللهم صل على نور الانوار وسر اسرار وترياك اليوم طيب باليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وضاله. اللهم صل على نور الانوار وسر اسرار وترياك اليوم طيب باليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وضاله. اللهم صل على نور الانوار وسر اسرار وترياك اليوم طيب باليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وضاله. اللهم صل على نور انوار الاسرار وترياك العليا من الطيب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وضاله. اللهم صل على نور الانوار الاسرار وترياك العليا من الطيب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وضاله. اللهم صل على نور الانوار الاسرار وترياك العليا من الطيب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وضاله. اللهم صل على نور الانوار الاسرار وترياك العليا من الطيب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وضاله. اللهم صل على نور الانوار الاسرار وترياك العليا من الطيب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وضاله. اللهم صل على نور انوار الاسرار وترياك العليا من الطيب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وضاله. اللهم صل على نور انوار الاسرار وترياك العليا من الطيب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وضاله. اللهم صل على نور انوار الاسرار وترياك العليا من الطيب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وضاله. اللهم صل على نور الانوار والاسرار وترياك العليا من الطيب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وضاله. اللهم صل على نور انوار الاسرار وترياك العليا من الطيب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وافضاله. اللهم صل على نور انوار الاسرار وترياك العليا من الطيب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وافضاله. اللهم صل على نور انوار الاسرار وترياك العليا من الطيب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وافضاله. اللهم صل على نور الانوار الاسرار وترياك العليا من الطيب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وافضاله. اللهم صل على نور الانوار الاسرار وترياك العليا طيب باليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وفضله. اللهم صل على نور انوار الاسرار وترياك العليا من الطيب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وفضله. اللهم صل على نور انوار الاسرار وترياك العليا طيب باليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وفضله. اللهم صل على نور انوار الاسرار وترياك العليا من الطيب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وفضله. اللهم صل على نور انوار الاسرار وترياك العليا من الطيب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى اثار واصحاب الاخير عدد نعم الله وفضله.
اللهم صل على نور الأنوار وسراج الأنوار وترياك الأديان وتاب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأخيار عدد نعمنا وضاله اللهم صل على نور الأنوار وسراج الأنوار وترياك الأديان وتاب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأخيار عدد نعمنا وضاله اللهم صل على نور الأنوار وسراج الأنوار وترياك الأديان وتاب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأخيار عدد نعمنا وضاله اللهم صل على نور الأنوار وسراج الأنوار وترياك الأديان وتاب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأخيار عدد نعمنا وضاله اللهم صل على نور الأنوار وسراج الأنوار وترياك الأديان وتاب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأخيار عدد نعمنا وضاله اللهم صل على نور الأنوار وسراج الأنوار ترياك الأديان وتاب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأخيار عدد نعمنا وضاله اللهم صل على نور الأنوار وسراج الأنوار وترياك الأديان وتاب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأخيار عدد نعمنا وضاله. Dapat dalam 35 kali selama 5 menit salawat Nuril Anwar. Dalam 5 menit kita dapat 35 kali. Fatihah dapat dalam 25 kali dalam 5 menit. Salawat hajat itu dalam 11 kali selama 5 menit. Kemudian La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dapat dalam berapa tadi? 45 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dapat 45 kali dalam 5 menit. Nuril Anwar dapat dalam 35 kali dalam 5 menit. Insyaallah. Jadi kita akan coba dan masing-masing dengan grup-grupnya. Jadi kita melobi kawan-kawan agar dapat bersama kita pada masa-masa tertentu. Mungkin nanti kita akan jadwalkan selepas Isya dalam setengah jam itu sama-sama berzikir dengan salah satu daripada zikir amalan yang kita amalkan tadi itu. Dan mungkin ada masa-masa tertentu pada waktu sahur atau pada waktu sahar dalam pukul 5-an. Dalam pukul 5-an menjelang waktu subuh kita usahakan semuanya sudah bangun untuk salat tahajud. Setelah salat tahajud kita beristighfar sampai menjelang waktu subuh. Itu kita akan usahakan kira-kira dalam berapa kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ahbabana fillah. Mudah-mudahan dengan beberapa kali tadi salawat kamilah dan juga dalam beberapa kali suratul Fatihah, dalam beberapa kali salawat Nuril Anwar, dalam beberapa kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ini akan menjadi asbab taisir, tashil, tadbir, kemudahan kepada kita untuk kita berkomunikasi, untuk kita merintas daerah dan negeri, untuk kita bermusafir ke sana kemari dalam pergerakan kita. Ada vaksin, ada izin, tak ada izin, selalu mendapatkan taisir, kemudian daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita berbelanja, untuk kita ke sana kemari, ada saja sebab taisir daripada Allah yang walaupun secara aturannya mungkin ternyata tidak boleh, tapi dengan taisir, dengan kekuasaan, dengan kehendak daripada yang maha berkehendak, ternyata mulus, meluncur, mulus, licin jalan untuk kita mencapai target yang kita targetkan. Dan pada masa yang sama Allah akan lumpuhkan rencana-rencana buruk, rencana-rencana buruk, rencana-rencana jahat daripada mana-mana saja, apakah itu daripada manusia, daripada jin, dan juga daripada syaitan. Terelak kita daripada segala musibah, daripada segala bencana, dan juga daripada segala rencana ta'amur, kesekongkolan jahat dan buruk daripada musuh-musuh Islam. Itu niat yang kita niatkan, baik nanti pada waktu kita baca surah kamilah beramai-ramai, tapi dengan line yang bersambung dengan grup kita masing-masing. Kalau masing-masing ada grup dalam 100, kalau kita dalam 100 kumpulan atau dalam 200 orang, 200 kali sekian grupnya, ramai juga. Insya Allah kita akan sampai kepada target bersalawat 1.000.000 salawat, malam 1.000.000 salawat, malam 1.000.000 bismillahirrahmanirrahim, malam 1.000.000 hasbunallah ni'mal wakil,
malam sejuta astagfirullahaladzim, malam sejuta la haula wala quwwata illa billah, malam sejuta sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, salawat yang paling pendek, malam sejuta la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak lagi dengan hitungan 1000, tapi sejuta, minimal sejuta satu tahlil pada tiap malam, yaitu dengan gabungan yang bergabung dengan kita pada saat ketiga dengan kita membacanya. Sebelum Abi mulakan, pada malam kita bersama Sahibus Samahah, itu Mufti Wilayah Persekutuan, Abi pada malam hari itu kepikiran, tapi yang Abi pikirkan, yang Abi amati tidak tersampaikan. Allah belum izin untuk mengucapkan dan juga untuk menyampaikannya. Hanya ingin membuat satu perbandingan. Firman Allah yang berbunyi, ratapan rintihan daripada Nabiullah Adam alaihissalam, dalam firman Allah yang berbunyi, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu Nabiullah Yunus. Nabiullah Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri pribadi kami masing-masing. Wa illam taghfir lana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau kau tidak memberikan keampunan kepada kami dan kau tidak memberikan rahmat kepada kami, warhamna lanakunanna, maka jadilah kami di kalangan orang-orang yang merugi. Itu adalah doa lantunan munajat Nabiullah Adam alaihissalam setelah diturunkan Allah daripada syurga. Lantunan bacaan beliau dengan Sayyidatuna Hawa, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, itu kita rubah. Itu daripada Nabiullah Yunus, la ilaha illa anta. Sementara daripada Nabiullah Adam dengan Sayyidatuna Hawa, yang Allah perintahkan untuk memohon istighfar seperti itu, pengakuan atas kezaliman yang berlaku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Isyarat daripada Allah dengan bacaan tadi itu, di mana dengan isi makna sir rahasia daripada kalimat Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri pribadi kami masing-masing. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tidak memberikan keampunan, tidak memberikan rahmat kepada kami, maka tergolonglah kami dalam kumpulan orang-orang yang khasir, yang rugi. Rugi disebabkan kena penyakit, rugi disebabkan kena utang piutang, rugi disebabkan kena kediktaturan dan kezaliman, rugi disebabkan kena tidak mendapatkan bimbingan hidayah dan taufik, rugi disebabkan kena dengan macam-macam musibah yang menimpa, rugi disebabkan kena dengan bala dan malapetaka, rugi disebabkan kena bankrupt, bangkrut dalam dunia usahanya, rugi dunia dan akhirat, rugi di dunianya, rugi dengan urusannya, rugi dengan waktunya, rugi dengan peluang dan juga dengan kesempatannya, rugi dengan anak dan keluarganya, rugi dengan jiran dan juga dengan tetangganya. Lanakunanna minal khasirin. Yang menyebabkan khusran, kerugian tadi itu mungkin kena COVID-19. Yang menyebabkannya mungkin juga kena utang piutang. Yang menyebabkannya mungkin tsunami, yang menyebabkannya mungkin gempa bumi, yang menyebabkannya mungkin banjir, yang menyebabkannya mungkin saja yang menyebabkan kita menjadi golongan yang merugi, itu kena dengan ancaman kediktatoran orang yang diktator, kezaliman orang yang zalim. Hababana fillah, sehingga sampai Nabiullah Adam dengan Sayyidatuna Hawa dengan lantunan pengakuan tadi itu Rabbana zalamna anfusana,
itu adalah Allah yang menunjukkan, atau juga dengan Allah yang mewahyukan agar dengan mereka memperkatakan kata-kata tadi itu. Atau kalau kita katakan itu atas inisiatif daripada Nabiullah Adam dan juga dengan Sayyidatuna Hawa yang diceritakan oleh Al-Quran, maka dengan pertanyaannya sampai Nabiullah Adam mengatakan zalamna ampusana, kami telah menzalimi diri pribadi kami. Pertanyaannya, dalam berapa kali mereka melakukan kezaliman? Dalam berapa kali mereka melakukan kesalahan? Dalam berapa kali mereka melakukan kemaksiatan? Dalam berapa kali mereka melakukan suatu pelanggaran? Dalam berapa kali dengan mereka asi berbuat maksiat kepada Allah? Setakat hanya termakan buah khuldi saja. Ternyata kedua-duanya mengatakan zalamna. Satu kesalahan sudah dengan zalamnya. Gimana kira-kira dengan kita? Gimana kira-kira kita bukan lagi zalamnya ampusana dengan 1, 2, 3 kesalahan, kesilapan, kemaksiatan dan juga dengan kemungkaran. Yang kalau secara globalnya saja zalamna ampusana, mungkin hampir ke semua bentuk maksiat sudah ramai yang melakukan. Cumana kita tidak melantunkan kata-kata dan pengakuan yang seperti itu. Kalau dengan Nabiullah Adam hanya sekali saja melakukan pelanggaran kepada Allah Jalla Jalaluh, ternyata seperti itu pengakuan daripada beliau, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri pribadi kami. Artinya apa? Artinya satu kali berbuat kesalahan itu berarti kita sudah zalim kepada diri pribadi kita. Bagaimana kalau sering, kerap kali, banyak dengan bilangannya, banyak dengan hitungannya, satu pelanggaran hukum, satu kesalahan dan kemaksiatan yang kita lakukan, kita sudah mendapatkan gelaran atau sudah layak untuk mengatakan zalamna anfusana. Satu kali pelanggaran daripada perintah Allah, satu kali pelanggaran terhadap larangan yang dilarang, itu dengan kita sudah layak untuk membuat ratapan pengakuan zalamna anfusana. Bagaimana kira-kira kalau jumlah bilangan kezaliman yang kita lakukan itu tidak dapat dihitung, sebab bukan hanya kepada diri pribadi yang terbabit, tapi juga kepada orang ramai, kepada jiran dan tetangga, kepada masyarakat dan lingkungan, bahkan juga kepada rakyat. Wal iyadu billah. Zalamna anfusana. Bagaimana kira-kira kalau yang terimbas dengan kesilapan, fatwa, pandangan, atau juga dengan arahan dan bimbingan, kalau yang terimbas dengan kesilapan dalam fatwa karena fatwa dikeluarkan secara sembarangan, yang sehingga seperti besok ramai orang yang tidak melaksanakan salat Jumat, itu tidak cukup dengan zalamna anfusana satu kali. Ada dalam berapa juta mungkin, atau jutaan ramai nanti besok yang tidak melaksanakan salat Jumat. Dengan bahasa mudahnya macam ini saja. Kita pukul rata tiap buah masjid tadinya isi sepenuhnya dapat 500, ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang 3000. Masjid seperti masjid wilayah persekutuan itu sampai dalam 5-6 ribuan. Masjid besi kapasitinya sampai kepada 25.000. Masjid Sultan Salahuddin itu di Selangor itu boleh menampung sampai tidak kurang daripada dalam 5 ribuan, mungkin juga lebih. 5.000 mana 5.000 dengan 200 orang, 300 orang, berarti kalau daripada 5.000 yang boleh salat hanya tidak lebih daripada 300-an saja, itu baru dalam 1/10, masih kurang daripada 1/10, masih kurang daripada 1/10. Masjid yang kapasitinya sampai kepada 500-an boleh 40 orang saja, pun juga sama seperti itu. 500 yang boleh 40 berarti cuma hanya 1/10-nya. 1/10, oke, kita ada dalam 30 juta, 32 juta. Kita tolak non muslim itu ada tidak kurang daripada 17 juta. Melayu kita katakan dalam 15 juta. 15 juta kita tolak laki-laki, perempuan, kita tolak perempuan, katakan saja perempuan dalam 15 juta itu taruhlah perempuan kira-kira dalam 8 jutaan.
perempuan dalam 8 jutaan. Berarti masih tersisa 7 juta. 7 juta itu katakan saja anak-anak dengan perempuan itu ada dalam 10 juta. Terbagi 5 juta. 5 juta yang bersembahyang Jumat pada tiap minggu, 5 juta yang sembahyang Jumat pada tiap minggu, tadi dengan hitungan kapasiti masjid yang boleh cuman hanya dalam 1/10-nya saja, berarti hanya dalam setengah juta saja yang sholat, 4,5 juta meninggalkan kewajiban Jumat. Itu kalau seandainya ada suatu kesilapan dalam fatwa, kesilapan dalam membuat suatu kebijakan, ya Allah ya Rahman Rahimin, bukan zalamna ampusana dengan satu kesalahan, ini ada dalam berapa juta kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan. Patutkah dengan kita membuat pengakuan seperti itu? Nabiullah Adam dengan Sayyidatuna Hawa hanya dengan satu kali saja itu sudah dianggap sebagai suatu kezaliman kepada diri pribadi. Bagaimana jiwa raga seseorang tidak jadi sasaran penyakit, tidak jadi sasaran laknat dan kutukan kalau pada waktu dia telah menzaliminya dengan bermacam-macam bentuk kezaliman. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah target yang kita targetkan. Sabar, memang mata nih ngantuk, memang sama-sama letih, memang sama-sama sibuk, memang sama-sama banyak pikiran yang dipikirkan, tapi kita luangkan waktu ambil mengajak dan mengimbau kepada semuanya yang di sini dan juga yang di Indonesia, yang live ikut bersama Abi di Banjarmasin, yang di Sumatera, Medan, juga yang di Sulawesi, yang di Kalimantan, yang di Pulau Jawa. Cari juga link-linknya dan juga dengan grup-grupnya. Kita akan samakan waktu untuk kita sama-sama bersalawat waktu kita bersalawat, untuk kita sama-sama beristighfar pada waktu kita istighfar, untuk sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan grup yang ramai tadi itu akan datang khasyahnya, kehusuan, kenikmatan pada masa kita berzikir sama-sama dengan salawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhadu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaib husnul khawatimi wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kullam ati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumilah. Yang siapa tahu mengatakan yakinnya tidak, tapi dengan bahasa siapa tahu, berkat karena kita sama-sama membaca salawat Nuril Anwar tadi itu, yang walaupun kalau tadi kita baca dalam 5 menit Nuril Anwar itu kita dapat dalam 25 kali tadi kalau tidak salah. Allah selalu Nuril Anwar wasil asrar dapat 25 kali dalam 5 menit. Berarti kalau kita duduk sama-sama dalam setengah jam, 6 kali 25, berarti kita dapat dalam 150 kali. Siapa tuh yang 150 kali tadi itu, kalau kita bersendirian kita masih belum layak untuk bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena kita ada rangkaian yang sama-sama bersalawat, yang akhirnya kita saling layak melayakkan. Ya layak untuk berjumpa atau untuk mendapatkan yang teristimewa karena dia tergabung dengan kita juga menjadi layak untuk mendapatkan anugerah bermimpi bertemu baginda, atau seperti kandungan yang ada dalam salawat tersebut. Allahumma shalli ala nuril anwar, nur al-anwar, cahaya daripada segenap cahaya, wasirir asrar, sir daripada segala rahasia, tiryakil aryad, penyembuh daripada segala aghyar. Al-ghair itu adalah selain daripada artinya segala gangguan. Tiryakil aryad, penyembuh daripada segala gangguan, penyembuh daripada segala problem. InsyaAllah sehat afiat, InsyaAllah akan teratasi COVID-19, InsyaAllah akan teratasi orang yang belum vaksin, InsyaAllah akan teratasi orang yang ada masalah utang piutang, InsyaAllah akan teratasi tekanan, penindasan, kezaliman dan kediktaturan daripada siapa saja. Karena ini ada jaringan dan juga link yang bersama kita pada saat ketika itu. Nuril Anwar, nur cahaya daripada segenap cahaya, sir asrar, rahasia daripada segala rahasia,
tiryakil arjat, penyembuh dan penawar kepada segala problem, pada segala gangguan dan masalah. Tiryak wa miftahi babil yasar, dan juga kunci untuk membuka segala kemudahan. Miftahi babil yasar, miftah kunci pintu gerbang segala kemudahan. Taisir, yang taisir susah untuk dapat jodoh, susah untuk dapat duit, susah untuk dapat kerja, susah untuk dapat keperluan hidup, susah untuk dapat anak, susah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, susah untuk beramal, susah untuk mendapatkan ketulusan dan keikhlasan dalam ubudiyah kepada Allah. Apa saja miftahi babil yasar itu antara daripada sifat baginda Nabi. Baginda akan menjadi asbab miftah, kunci pintu segala kemudahan. Miftahi babil yasar. Siapa beliau? Sayyidina Muhammadin Mukhtar, penghulu bagi Nabi yang terpilih, wa alil athhar wa ashabil akhyar, keluarga dan sahabat yang mulia dan suci, adada ni'amillahi wa ifdhalih, sejumlah bilangan nikmat Allah dan anugerah karunia-Nya. Besar itu salawat. Satu kali pun tidak akan mampu kita menghitung sebanyak apa dengan balasannya. Ada dan ni'amillah. Siapa yang mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah kepada kita semuanya? Wa ifdhalih. Siapa yang mampu juga menghitung dengan karunia-karunia Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang terangkai dalam salawat Nuril Anwar. Jadi mudah-mudahan jamaah kita bersama, nanti kita syaratkan pada masa kita berzikir bersama, insyaallah malam hari ini sebagai mukadimah kita untuk menjalin suatu hubungan, sama-sama terhubung, bukan lagi terhubung dalam majelis ilmu, tapi kita terhubung dalam dunia zikir, dalam dunia mengingat Allah Jalla Jalaluh, dalam dunia yang mudah-mudahan dengan link kita yang kecil ini semakin hari semakin berkembang, dan juga semakin hari semakin banyak. Kalau seandainya sedikit sekalipun, boleh jadi dengan yang maha kuasa, dengan yang maha menata, dengan yang maha mengatur, akan mengangkat segala bala dan malapetaka daripada negara kita dan juga daripada negara Islam lainnya. Kita terigina pergi ke Mekah, tapi tak nalah dengan kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Jadi salatnya dibatasi, umrahnya hanya dalam satu kali, di masjidnya hanya dalam beberapa waktu. Kita ingin bebas, sebebas-bebasnya bila kita nak tawaf, bila kita nak umroh, bila kita nak beriktikaf, bila kita nak tilawah, bila kita nak pergi ke masjid, bebas sebebas-bebasnya. Itu seperti zaman sekarang tidak akan. Itu juga akan terangkat. Allah lenyapkan semua rencana-rencana buruk dan jahat daripada musuh-musuh Allah Jalla Jalaluh dengan fi'ah qalilah. Yakin kita dengan firman Allah yang berbunyi kam min fi'atin qalilatin, dalam berapa banyak golongan yang sedikit itu mampu mengalahkan jumlah bilangan yang ramai. Asalkan Allahu ma'ana, Allahu ma'i, Allahu syahidi, asalkan Allah bersama kita, insyaallah kejayaan akan kita raih, kenistaan, kehancuran, kebinasaan akan terelak, kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan juga ketentraman akan kita dapatkan dengan berkat yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu bersama kumpulan, yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama kumpulan. Mudah-mudahan ke depan nanti rencana yang kita rencanakan pada malam hari ini akan tercapai dan juga akan terlaksana dengan baik, dengan penuh tawajuh, sama-sama dalam keadaan suci dan bersih, sama-sama berpakaian serba putih, sama-sama duduk yang walaupun depan kamera tapi kita menghadap kiblat, sama-sama dengan kita bersalat berzikir, ikut tertib dan juga ikut bacaan yang kita tetapkan. Jadi kita akan ambil masa mungkin hanya dalam setengah jam saja. Setengah jam pengajian, setengah jam dengan kita berzikir, tak lama mana. Tapi tantangannya pada masa berzikir malam-malam begini mata mengantuk. Tadi pun saya merasa ngantuk, sekarang pun saya merasa mengantuk. Itu biasa. Tetap saja dengan kita terus berzikir, yang sehingga pada suatu ketika nanti ngantuk itu akan lenyap dan juga akan hilang daripada kita. Jadi intinya apa saja? Intinya secara infiradi, secara bersendirian, takut kalau sampai
3, 40 tahun ke depan lagi baru kita layak untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau agar kita menjadi orang yang makbul doa permintaannya. Tapi pada masa kita dengan link jamaah yang ramai, saling isi mengisi, sempurna menyempurnakan, lengkap melengkapi, boleh jadi semuanya akan menjadi layak untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Jangan pergi tinggalkan dunia sebelum Allah karuniakan bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bertemu langsung pun ada yang memimpikan kita, yang dengan kita telah terkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ada yang memimpikan kita yang dengan kita termasuk orang yang bertalaki, yang mendengar nasihat, yang mendengar bimbingan, atau yang melaksanakan salat berjamaah dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarrukan dengan hadis-hadis yang musnad yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Paslon, waktu kita tinggal dalam 4 menit. Paslon bima ruya anhu minal hadisil musnad, pasal yang menceritakan tentang riwayat-riwayat yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar daripada hadis-hadis musnad. Qala al-Imam An-Nawawi bi tahdzibihi. Nama kitab itu Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Kitab yang bernama Tahdzib ini banyak, tapi diantaranya yang Imam Nawawi Tahdzibul Asma'i wal Lughat, yang Imam Al-Baihaqi Tahdzibul Asma'i was Sifat, itu akidah. Tahdzibul Asma'i wal Lughat ini adalah tarajim, jadi menceritakan biodata riwayat hidup tentang ulama-ulama Syafi'iyah. Asma, Tahdzibul Asma itu tentang makna, terjemahan, penjelasan, rungkaian kalimat-kalimat yang muskil yang ada di dalam kitab-kitab fikih, itu pada bagian yang pertama daripada kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa As-Siddiq, kata Imam Nawawi di dalam kitab At-Tahdzib, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'ata hadisin wasnai wa arba'ina hadisan, sebanyak 142 buah hadis. Tafakuh, siapa saja yang walaupun sama topik sama tajuk, tapi untuk mengulas, memberikan terjemahan mungkin tidak sama. Dengari syarahan ulasan daripada ulama, tidak terkecuali juga dengari dan tulis, dan catat ulasan dalam pengajian-pengajian yang kita adakan. 142 hadis musnad riwayat daripada Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama diklasifikasikan, ini tajuknya berkenaan dengan akidah, ini tajuknya berkenaan dengan ilmu, ini tajuknya berkenaan dengan salat, berkenaan dengan wudu, berkenaan dengan haji, berkenaan dengan nikah. Seperti itu dipilih-pilih dan diklasifikasikan yang pertama. Kemudian setelah itu masing-masing hadis dengan tajuknya diterjemahkan. Kemudian yang kedua diulas dan juga disyarahkan. Nak diulas secara luas, nak diulas secara ringkas, itu bergantung kepada keinginan kita masing-masing. Yang penting tulus dan ikhlas. 142 hadis saja yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, merupakan orang yang paling lama dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak daripada hari kebangkitan sampai Nabi kita wafat. Beliau tidak pernah misah, menjauh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dalam 142 hadis saja. Sebabnya kenapa saja? Sebabnya karena dengan beliau tidak punya peluang banyak dalam periwayatan hadis. 2 tahun. Berapa bulan? 2 tahun. Masa Sayyidina Abu Bakar memerintah adalah 2 tahun 7 bulan. Itu tidak punya peluang banyak untuk menyampaikan hadis-hadis atau riwayat hadis. Satu, sibuk dalam bermacam-macam perkara besar, penghimpunan Al-Quran, memerangi orang-orang murtad, memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, kemudian menstabilkan suasana keadaan selepas Nabi kita wafat, memberangkatkan pasukan Sayyidina Usamah bin Zaid, banyak dengan perkara-perkara besar yang sehingga tidak memberikan peluang banyak kepada beliau untuk meriwayatkan hadis-hadis musnad, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah merupakan sealim-alim para sahabat Nabi, tapi tidak punya peluang banyak untuk menyampaikan hadis-hadis tersebut kepada umat. Itu yang menyebabkan riwayat Sayyidina Abu Bakar
hanya dalam 142 hadis saja. Wa sababu qillati riwayatihi, sebab sedikitnya riwayat beliau, sedangkan beliau termasuk orang yang terdahulu bersohbah, bermulazamah dengan baginda, anau taqaddamat wafatuhu qabla intisharil ahadis. Wafat beliau itu sebelum berkembangnya ilmu riwayat hadis. Qala, sebelum intishar al-hadis dan sebelum i'tina tabi'in, sebelum para tabi'in mengambil tumpah dan perhatian untuk mendengar, untuk mentafsir, untuk menghafal dan juga untuk mengumpulkannya. Qultu wa qad dzakara Umar radhiyallahu ta'ala fi hadisil bai'ati as-sabiq anna Abu Bakr lam yatruk syai'an unzila bil ansar au qad dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa dzakarahu. Nanti kita talik balik pada pertemuan yang akan datang. Cukup setakat ini dulu. Mudah-mudahan hari ini mulai daripada maghrib tadi dan sampai kepada besok jangan kurang salawatnya daripada 1000 kali sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, agar rahmat akan senantiasa turun. 1 kali salawat kita akan mendapatkan 10 kali rahmat, sebanyak 10 rahmat daripada Allah Jalla Jalaluh. Dengan rahmat kita masuk surga, berarti dengan rahmat segala masalah kita akan teratasi. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita makan belum? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.